sira ko ng cellphone. Today, today guys, is our last day. Yeah, I don't feel Last- like doing it. Last rehearsal. Dun, dun, dun. Dili ni jaywalking. Namay ko. Wala talaga akong alam sa mga... Asa man, napadala yung labangan na. Inyo mo na napunta diri, mo labang napunta diri. Ito ka sa City Hall. Siki por. Hala, what? Nala, ma'am, nakalang nag-over and bakler galit. Johanna is missing. Asa man ta? And then Riza is with her Halos Mindanao. real friends. Mindanao. Ay, sa Mindanao. Oh, so yung ano yung feeling sa Mindanao? Init gahapon. Ano sa tayo mo na feel sa Mindanao? Kuan, mga kahon siya. Oo, wala yung nga nasa Cebu. Ah, Mindanao, kasama ba sa Cebu? Mindanao, Cebu City. Lain kay Paminaw. So, Mindanao siya. Mindanao City? Ito mo kailang ka. Dili City ang Davao Mindanao? City. Ay, Davao City. Basta na Yung Mindanao? Yeah, bugod po ng Mindanao. Awa. Ay, bugod ko naman. Hala, nice kayo mga building ang Mindanao. Nay, Paris, oh. Hala, naalagi. Daghan ka. Tower sa Mindanao. Ay, alay! Daghan lagi ka unggoy sa Mindanao. Tulo ka buhok na, magsigaway. Oo, nakaputi puro sa... Ay, ito. Umantay labad kay turista man ta. Ah, gosh. Ito sa Mindanao ba eh? Mga vlogger man yung taga Mindanao. Anino? Anong anino? Ani? No. Ani, oh. Ani yun. Kansa na, yo? Kanchana. Din 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 din. Wow, nagdala na sila. Oo, kita sila. Ligid ka. Kasi ito dito ay. Ano ang iyong masasabi? Last? Today guys. Today I don't feel like doing anything. Dun, 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 dun. I just wanna play it. After sa mga... guys, kay. Today is May 15, Thursday. 1:10 p.m. I wanna do. Gopar lagi ko diri. Pero dili good. Asa? La Housing. Paglakaw tayo. Naya fuda. Guys, busay. Busay ang jeep. Hello, uli na. Live ganas. Guys, we are... Hello, Fujifilm. Wow. Guys, let's... Arisa ba? Green light. Picture. Dali. Wait, day 1, day 2, day 3. Paano kita ni Kalit Chagana? Hello. Mag-uniform man ta. Doon natin rin si Riza o natin rin si Johan. Dawag mo ito? 1, 2, 3. Yay! Nanidas! Asa mo nga lubong mo ato dam? Oh, guys, I'm so gutom. For real. Oh, babe. Joke only, joke. Joke ra to. This is the reality of having group. Guys, alauna na ba? Ngita na ko lang sir. Kung asa pa talaga mahuman. Alauna na mo eh. Dugay man kayo. O katotal pa lang ko asa mi paingon. Ug naa pa lang ko sense of direction. Naabot na unta ko dito kung asa ko padong. But then I wanna na Dapat low key beto nga lakaw.
Cute ani nila. Uy, ayun siya sila guys. I need new circle of friends. No eh. Asa din ni Padung? Anong daghan kaayo roads? Roads. Di ba naman kanta nga na yung roads? Katong Cornelia. No. Mo ni ilang Singapore like kita day ka na to, right? No. Cause no matter if our blue skies, What is that? Magkapirang sila. there is a ray of sun that's bound. Blank man to. Nung BIRC yun? BIRC. Oh yeah. Guys, story time. Sa Agmi ganina. Story time. Init di ako cellphone. Ano ba na? Sorry, green light. Last naman sa din. Ilak namin sa green light. What if mula bang guys kahit so init? Anyway, story time. Nasa Agmi ganina. Aray, juta mo, Agi? For real? Story time. Our call time was 7 a.m. Yeah, kay gwapa man mi, sa natural. Sa'yo, good me good. Pero nasa Agmi. Kay ang venue man dahil sa mong graduation kay it's not that famous man. Tapos, every time mag-ask me questions sa strangers kay, they be like, ano yan? What kind of place is that? Malamang, Google Map me. Dili day mi, si Green Light Red. Kasi sure may kipang mga Google Map. Espanya is Spain. Ang Espanya is ang lugar Spain. Tapos ang Castilla, which is ang town, Tao. And then ang Espanyol. So daw? Dili na nin ako i-off.